game 2 na ta sa ato ang bakbakang main event mga kaibigan. Team Cebu City against sa Team Dumanog. May daog sa game 1 ang Team Dumanog. Oh, this bakbakan event ha, here in Barangay Lutak, City of Naga. Is sponsored by Barangay Officials, GB Fiber Internet and CCTV Services, Win Parent Shop, Edwin Sale, GB Game Farm, GMB Friends mga kaibigan. Organized by Consel Balister Canonigo Cabrera, Boss Dong Candol. Mao na itong organizer na. Luwa na. Nagkaspalitan na. Angay, pasok. Katiran. Nonel. Ono 0 ha. Ono 0 in favor of Team Cebu City. Kini para Iguales. Servisyong Nonel. Nonel. Gipakamang. Jason. Para gibugbog na. Grabe gindakdakan ni William Oberes. Duha ka bulig. Ono Iguales na. Servisyo Nonel. Kini para dos. Agay! Adto na Binoy! Grabe tiraha. Ono dos. Kini para tres. Servisyo Nonel. Ala! Nonel again. Tok mo di Sadam. Basa kayong... Woo! Aba! Yun, no? Grabe yan. Grabing William. Uy! It's a William show mga kaibigan. Ono, tres na. 2 point lead sa Team Dumanoga. Tingto si Bibirne. Woo! Grabe Bibirne. Ora, 3 sa kombinasyon Bibirne. Ilawang tunnel Miyagi ang ikatulong na tira. Cebu City Sport. Shoutout ni Sir Jonathan Arqueon. Shoutout ni Boss Jana Crabaya. Shoutout Papat Eric Lasarte, Manuel Eliseth Raya. Shoutout Kunsyal Silso Gabunada. Nonel. Pasok ang tira ni Jason the Pride of Bulhon. 2-3 na 2-3. Shoutout ni Boss Charlie Milan. Nonel. Labay na. Iguales 3 na. First deadlock of the game 2 mga kaibigan. 3-all. May daog sa game 1 na ang Team Dumanog. Servisyo Jason the Pride of Bulhon. Okay. Jobert. Grabe. What a shot. Coming from Mr. Explosive Jobert Barcinas. Kung matagapan ang Team Cebu City. 4-3 na. 1 point lead na sa Team Cebu City. Kini para 5. Baby Orle. Tara. Baby Orle again. 2-shot competition. La. Aplas. Okay. Tara. Gatapog ng Thai Skanding. Agay, medyo napikin na. Wala, lubog na. A good item. Gihatag ni Idol Jobert Barcinas. Namusil pa. Babang. 5-3 na. 2 point lead na sa Team Cebu City sa atong game 2 ha. Kini servisyong Jason Bulhon. Jason, nanokdok. La. Grabe Jason na. Toto. 5-3 side out. Shout out na yan ni Bal Canonigo. Follow mo ha sa ipipage ni Boss Bal Canonigo. Ang Canonigo vibes. Ay, tuara. Wow na, pika Baby Orle. Okay. Tuana, heavy rainfall na. Heavy loaded shot thrown by Team Dumanog. Jobert. La. Baby Orle. Bam after bam. Agay! Counter attack. Mamma mia. Ang nangitap play sa Team Cebu City. 5-3. 2 point lead ha. Para mga boss, hindi makiusan na 5-3 sa tiskuran. Pasalamat ha ni Konsyal Balister Canonigo Cabrera ha, sa pagpahigayon sa ato ang walay bakbakan kung wala paningkamuti ha ni Konsyal Balister Canonigo Cabrera og ni Boss Candol ng atong korte dire Boss Candol ni ato ra haplas ni ay tora Nonel medyo babag na tinaing Nonel agay gangisib si Idol Jobert la Baby Orle kuha pa Ano ka dam?
Nako! Inside! 5-3 sa 2 point lead sa team Cebu City sa atong game to ha. O maati ka bugbakbakan mga kaibigan ha. Pwede na nyo. You can get nothing but the best. Basta magbakbakan ng mga klase. Survey Williams. 5-3. Kini service William para 4. Agay counter si William. Wa ka-react si William sa tira ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Litong-lito si William. Hindi alam ang gawin ni William. Ano ang gawin? Ay, ito ra. Size na niya. Team Cebu City. Ito ra. May haplas na bibirle. Ay. Gusman Jason. La. Bibirle. Baby Orlean William. La, kombinasyon na. Wana. Namato na sa Idol Jobert Marcinas. Wana. Hibirin po na. Mama mia. Binugbog na ni Idol Jobert Marcinas. Wana. Ginawang pansimbag ang team Dumanog. Grabe mga bola. Three sides sa katuskora in favor of Team Cebu City. Sa Ginto. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon Karkar Bisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap mga kaibigan. Mapalitan ninyo sa Karkar Chicharon ang Delicacy Store. Counter ni Nonel. La! Gusto mo disco Arnoco no disco mobile. Basta disco Arnoco. DJ sa paborita disco mobile mga kaibigan. Arnoco no disco mobile. Trace City. Servisyong Jobert Parautso. Baby Orle. Wana. Dakdakan na mayo. Gilatos na mayo ni Idol Jobert. Wana. Agay! Ano? Jason! Ang GB, Fiber, Internet. Ang CCTV, services. 3 City ha, 3 City. Trade shop. Ang La! Nonel, wana. GB, Game Farm. Wana, ay! Babag tinain ni Saddam Forever. 3 City ha. 4 City na. 4 City. 3 point lead na lang. Service yung Nonel. Alak! Sood ba? Tira sa Saddam. Wana. Jason in full throttle na. Step on the gas. Is Mr. Jobert Marcinas mga kaibigan. Full throttle na ang Team Cebu City. City 4. Side out ha. Side out. 2024. Pizza 5,000 silver. Upang maruhay ng bagat. O, pasalamatan na itong balik ha, mga sponsors ng atong bakbakan nire sa Barangay Lutak, City of Naga, Barangay Official, GB Fiber Internet and CCTV Services, Queen Print Shop, Edwin Sale, RGB Game Farm, GMB Prince, Saddam! Nanok-nok si Saddam pero di madawat. City 4 na, City 4. 3 point lead na in favor of Team Cebu City. Here comes Batang May Laban para 5. Para 5, serve by Bibirle. What's it up? Agay points 5 City. May oplok ang tira ni Saddam Forever. Kabuto. Tago. Enrock. Enrock na. Saddam Forever mga kaibigan. Place the backstop mga kaibigan. Jubert. Change position. Fire in the hole. Tampok shot. Sumabit. Size City na. 1 point lead na lang. Ito. Para tayo score para igual. Si Jobert Maruman. Shout out. Natindan sa atong bakbakan din. Sa atong kiliran. Size City ha. William! Wako! Ay! Wako! Nako! Namaril ka William ha. Igualis sila. Namaril si William mga kaibigan. Binaril ang Team Cebu City. Napsana ang Cebu City. Igualis City na. Si Candidla of the ball game mga kaibigan. Agay tara. Jobert Marcinas. Tuara. In full throttle na. Saddam Forever. Tuara. Ayay. Binutasan na naman. Nako. 8 City. Ababa. Hindi alam ng Team Cebu City kung anong gawin mga kaibigan ha. Change position na naman. Saddam Forever na Jason Bulaon. Point! Nueve City. Ababa.
Sakit ng ulo ng Team Cebu City yung mga atake ha sa Team Dumanhog. City. Noy City 2 point lead na kaibigan. Kuya mga lugtog na kayo. Ito na, serbisyong Bebe Orle. Batang may laban. Para Gis. Okay. Dora, William. William again. Wala, ito na, palitan na. Wala, tinapon ni Nel. Sa labas, ang bola. Side out, side out. Cebu City's ball. Wala na. Cebu City, 5. Single bola. Kundi makiusan. Ito, pagkakataon ng Team Cebu City. Para aarangkada o Post karton, Adrian. servisyo sa ng forever. Dora. Oh. Jobert. Parotso niya. Overreach shot. Jobert again. Jason. Dinagdagan ni Jason. Jason pa rin. Ito. Wala. Binugbog na. Wala. Sino kaya manakaw? Ay, ay. Ay, yun o. Ito na. Yun o. Hiyawan yung mga tao sa tira ni Bebe Orle. Woo! Aba, Bebe Orle. Walang kahirap-hirap. Gusto ni William. Noy City ha, Noy City. William, mga ron. Service yung William. Oh. Bebe Orle again. La! Rak-rak, Jason. Bato! Bato, Jason! Lagi, ay, kini! Goodbye, Philippines! Ay, good to ball! Aw, to. G-City na, G-City. Oh, G-City ha. 3-point lead sa Team Dumanog. Delikadong Studaks ni. Base of 3 games ni atong duwa mga kaibigan ha. Kinsay Macau nagdaog. Kaduha ni Wana, champion na. Jobert. Na pugong Team Cebu City. Gidagdagang sanam. Team Lopit kini ay. La Jobert. La. Wana lubog na. Hibataw. Ah! Grabe ano ni. Ah, Mama Mia. Mama Mia. Woo! Grabe ang dua. Duta dua ay. Woo! Kini may dua. Kini may volleyball, murag basketball. G-City ha, G-City. Lingaw kaya ang mga tao din sa Barangay Lutak sa enkwentro sa Team Cebu City o Team Dumanog. City sa Team Dumanog is leading by 3 points mga kaibigan. Here comes Mr. Explosive Jobert Barcinas para 8. New Year na. Wow! Tayo ito nakuha pa. Sadam. Bebe Orle, paksit. Kuha pa. La, bunala nun nila. Wakaliho ka ni Pinsay. Sagga to. La, grabe. Ay, Jobert Barcinas. Ay, igking ang depensa sa Team Dumanog. Ay, namungot na si Idol Jobert. Ay, grabe bula. Ay, 8 G's na. Kini para 9. Para nabi. Ay, Jobert! Gibalik-balikan ni Idol Jobert mga kaibigan. 2 shot ha, gihimo ni Idol Jobert. Pasok! Pasok Luningning. 9 G's na, 9 G's. Hindi pa, sige lagi ni abot ni Morong Imbang-imbang ito para. Kini para igualis ni. Sa Team Naga. Hinabol ng Team Cebu City ang Team Dumanog. Para Equalities. Alay kini. Out. Point. Igualis G's na. Wala. The pressure mga kaibigan is on Team Dumanog mga kaibigan. The momentum is now on the side of Team Cebu City. Agay, Tora. Sadam. Budam. Bubu. Tora, Nunil. Jobert, namato na. La. Bato again. Tuwag si Kabula ni Batang May Laban. Bebe Orle. On Sigis. What a play. Coming from Mr. Explosive Jobert Barcinas. Nighawak nito si Bebe Orle o si nila Makna. Hindi makapaniwala sa atake sa Team Cebu City. Para Malos, para 1-1 Jace 11.
Kini servisyo Jobert para daog na sa game to. Wala. Coming up next mga kaibigan, decision game 3. Wala, nanalo ang team Cebu City sa game to.